बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक बादशाह होता है, वो अपने वजीर से पूछता है कि हमारी जो इनकम है ये कम है, हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। तो नाज़रीन, वजीर उसको मशवरा देता है कि ये जो हमने ये नया पुल तमीर किया है इस पर हम टैक्स लगा देंगे। तो बादशाह ने पूछा, ये टैक्स लगाएंगे तो आवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमारे खिलाफ बगावत न कर दे। वजीर ने कहा, मैं इस कौम को जानता हूँ, ये बगावत नहीं करेगी। तो नाज़रीन, उस पर टैक्स लगा दिया गया, गुजरने का 1 रुपया टैक्स लगा दिया। तो अवाम कुछ नहीं बोली। तो बादशाह ने कहा, ये अवाम तो बोल नहीं रही। वजीर ने कहा, हम टैक्स बढ़ा देते हैं। तो बादशाह ने 2 रुपए कर दिया, फिर नहीं अवाम बोली। बादशाह ने 3 रुपए कर दिया, अवाम ने फिर भी कुछ नहीं कहा। बादशाह ने 5 रुपया टैक्स कर दिया और बादशाह को बहुत गुस्सा कि हम अवाम पर इतना जुल्म कर रहे हैं, ये एक नजायज टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन अवाम तो शोर ही नहीं मचा रही, कोई एहतजाज नहीं कर रही। तो बादशाह को गुस्सा आया। तो बादशाह ने कहा कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा करे, इनसे 5 रुपया टैक्स भी ले और इनको एक एक छितर भी लगाए। तो नाजरीन, बादशाह ने एक आदमी खड़ा कर दिया, वो अवाम से टैक्स भी लेता रहा 5 रुपए गाड़ी से, तो उसको एक एक छितर भी लगाता गया। तो कुछ दिनों बाद सारे लोग इकट्ठे हुए और बादशाह की अदालत में चले गए एहतजाज करने के लिए। तो बादशाह आज बहुत खुश था कि मेरी कौम जाग गई है, कि मेरी कौम एहतजाज करने के लिए आ गई है। तो अवाम ने कहा, हमारा एक मुतालबा है। बादशाह ने कहा, वो क्या? अवाम ने अब क्या मुतालबा किया? अवाम को तो चाहिए था कि ये हम नजायज टैक्स है, नजायज हमें छितर भी मारती है। तो अवाम ने कहा कि आप जो छितर मारने वालों की तादाद है वो बढ़ा दें। उन्होंने बादशाह से मुतालबा किया तो बादशाह, आप जो है ये जो हमें छितर मारते हैं, हमारा वो बहुत वक्त वहां पे जाया होता है, आप छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। तो नाजरीन, ये कौम उसी तरह पाकिस्तानी कौम है जो छितर खाई जा रही है, लेकिन अपने हक के लिए नहीं बोलती, अपना मुतालबा सही नहीं करती और यही कहती है कि छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दे। नाज़रीन, अगर आप टोल टैक्स पर जाएं तो टोल टैक्स पर अगर रश गाड़ियों का हो तो कुछ लोग कहते हैं, यार ये टोल टैक्स कम है, हुकूमत को चाहिए एक और टोल टैक्स बनाए ताकि अवाम का वक्त जाया ना हो। तो नाज़रीन, इसी तरह ये हमें छितर मारते रहेंगे जब तक हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। महंगाई का छितर, बिजली का छितर, पानी का छितर, बेरोजगारी का छितर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग क्या है। पाकिस्तान में हुकूमत और हुकूमत के साथ जो जुड़े हुए अदारे हैं वो बिजली बनाते हैं और आवाम को बेचते हैं। अब हुकूमत ने ऑप्शन दी पाकिस्तान के शहरियों को कि आप भी हमारे साथ मिलकर बिजली बनाएं। हर शहरी को हम इजाज़त दे रहे हैं कि हर शहरी अपने घर की छत पर सोलर लगाएं। सारा दिन सोलर से जो बिजली बनेगी, अगर वो बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम आपसे वो बिजली एक मीटर लगा देंगे, उसके ज़रिए वो बिजली हुकूमत के पास चली जाएगी और हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बिजली को। तो जब रात को जो सोलर काम नहीं करेगा, तो जब आप रात को वो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत उतनी ही बिजली आपको वापस कर देगी। अगर एक्स्ट्रा बिजली आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके वो पैसे ले लेगी। तो नाज़रीन, हुकूमत ने ये कानून बना दिया तो लोगों ने बेशुमार सोलर लगाए। अब लोगों ने इतने सोलर लगा लिए कि तकरीबन 4 लाख घरों के ऊपर सोलर लगाएंगे। इससे जो बिजली बन रही है वो 5 से 6 हज़ार मेगावाट बिजली बन रही है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये इतनी तादाद में लोग सरकार को बिजली दे रहे थे और सरकार इतनी ही बिजली वापस लोगों को दे रही थी। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने 400 यूनिट या 500 यूनिट बिजली बनाई और 600 यूनिट उसका इस्तेमाल है, तो वो 500 यूनिट उसने बनाकर दे दी और सरकार को 600 इसने इस्तेमाल कर ली सरकार से लेकर। अब 100 यूनिट के वो नाज़रीन पैसे दे देगा, बाकी 500 यूनिट से बराबर हो गए। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सोलर वाली पॉलिसी बनाई तो उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज और नवाज शरीफ का बेटा
حسین نواز، انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر سولر خرید لیے۔ ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اور باقی لوگوں نے بہت سارا پیسہ کمایا۔ ناظرین، حکومت نے اس درمیان سولر پالیسی کے درمیان لوگوں کو فری سولر والی اسکیم بھی دی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جتنی بجلی گورنمنٹ کو دیتے تھے سرکار کو، اتنی بجلی آپ کو سرکار واپس کر دیتی تھی۔ اگر آپ زیادہ بجلی استعمال کر لیتے تھے تو سرکار آپ سے اس بجلی کے پیسے لے لیتی تھی۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ اب سرکار نے 5 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ واپس کرے گی۔ اگر آپ سرکار کو 5 یونٹ دیں گے تو سرکار آپ کو 1 یونٹ واپس کرے گی رات کو۔ پہلے ہوتا تھا آپ نے 500 یونٹ دیے، 500 واپس لے لیے، 1 یونٹ دیا، 1 واپس لے لیا۔ اب آپ 5 یونٹ حکومت کو بنا کر دیں گے تو حکومت آپ کو 1 یونٹ دے گی۔ ناظرین، جو حکومت کے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں، سرکار آئی پی پیز کو 3 یونٹ کے پیسے دیتی ہے اور آئی پی پیز 1 یونٹ واپس کرتی ہے۔ مثلا 1 یونٹ آئی پی پیز حکومت کو دیتی ہے۔ آئی پی پیز کا 3 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ دیتی ہے۔ جو عوام بجلی بناتی ہے وہ 5 یونٹ اگر عوام دے گی تو حکومت 1 دے گی، اور آئی پی پیز کے ساتھ حکومت 3 یونٹ کے پیسے دے گی اور حکومت کو وہ 1 یونٹ بنا کے دے گا۔ پیسوں کا حساب بتائیں تو حکومت آپ سے 10 روپے یونٹ خریدے گی اور آپ کو ہی واپس 50 روپے وہ یونٹ بیچے گی۔ تو ناظرین، عوام نے سولر لگائے تھے اپنی سہولت کے لیے، تو یہ ناظرین یہ سولر کا چھتر بھی عوام پر لگانے والی ہے کہ آپ کو جو آپ سورج سے بجلی بناتے ہیں، کیوں سورج سے آپ بجلی بناتے ہیں، یہ حکومت اس پر بھی اب ٹیکس لگائے گی۔ سولر سے بجلی جو آپ بنا رہے ہیں اس پر بھی حکومت آپ پر ٹیکس لگائے گی۔ یہ حکومت کا ایک اور چھتر ہے، اور عوام جو ہے یہ چھتر بھی سکون سے کھائے گی اور حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولے گی۔ تو ناظرین، اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ دن میں بجلی بناتے ہیں، اگر آپ کی بجلی زیادہ بنتی ہے تو آپ بیٹری لگائیں، جو بڑی بیٹری آج کل مل رہی ہے، اور وہی بجلی اگر آپ ان سے ٹیکسوں سے اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا بل کم ہے تو بیٹری کا استعمال کریں۔ دن کو جو آپ بجلی بناتے ہیں وہ بیٹری میں سٹور کریں اور وہی بجلی اپنی رات کو استعمال کریں اور زندگی گزاریں۔ بہت بہت شکریہ۔